नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यां भितर एआय तंत्रगिन्यानाचो चडांत चड भलायकी मळार उपेग करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरल्या, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प विकसीत भारताक दिशा दिवपी असो आधुनीक भारताचो रोडमॅप आसा, अशें मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी व्यक्त केलां. गोंय पुलीस खात्यान आयोजीत केल्ली पुलीस महासंचालक आनी महानिरीक्षकांची राज्य पावंड्यावेली परिशद आयज पणजे हांगा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. गोंय शालांत मंडळान इयत्ता 9वेच्या दुसरे सत्र परिक्षे संबंधी घेतिल्ल्या एका म्हत्वपूर्ण निर्णयात मुखेल विशयांच्यो प्रस्नपत्रिका मंडळ स्वता तयार करून शाळांक दितले, अशें थारलां. आतां पुराय खबरो. फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यां भितर एआय तंत्रगिन्यानाचो चडांत चड भलायकी मळार उपेग करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरल्या, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. गोंयांत मार्च 2025 ते आतां मेरेन 20 लंग कॅन्सर पॉझिटिव्ह केशी सांपडल्यात, जाल्यार आतां मेरेन वेगवेगळ्या 17 भलायकी केंद्रांनी तशेंच गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत लंग कॅन्सरच्यो 1,08,474 जाणांनी एक्स-रे स्क्रीनिंग केलां. जाल्यार ह्या चांचणे वरवीं लंग कॅन्सर खातीर 1,650 दुबावीत गांठ मेळिल्ले दुयेंती आसा, अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. 2026 मेरेन अशा प्रकारची 2 लाख उपचार घेवपी दुयेंतींची चांचणी एआय यंत्रणेचो वापर करून जातली, अशें मंत्री राणे हांणी सांगलां. एआयच्या ह्या भलायकी सुविधे खातीर क्यूअर एआय ह्या कंपनी कडेन गोंय भलायकी खात्यान कबलात केल्या. जाल्यार 2027 मेरेन इस्रायलात तयार केल्ले भलायकी विशयक उपकरणांचो वापर करून बांबोळे कॅन्सर हॉस्पिटल चालीक लागतले, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्या प्रकल्पाचो प्रधानमंत्र्यांचे कार्यालय शेगीत नियाळ घेता, अशी माहिती विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. We have been in a position to carry out X-rays and chest checks and check them for lung cancer. I think we have already completed 1,01,000 and odd screenings done of X-rays, which is one of the, it's a big sizable amount. And Goa is one of the first states in the country to initiate this and take it forward. We have also targeted that we will complete more than 2 lakh X-ray screening for using artificial intelligence in trying to check more than 2 lakh X-rays in the state of Goa by 2026 end. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प हो अभ्यासपूर्व तयार केल्लो असो व्यवहारीक, देशाची प्रगती करपी, लोकाभिमुख तशेंच विकसीत भारताक दिशा दिवपी असो आधुनीक भारताचो रोडमॅप आसा, अशें मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी व्यक्त केलां. पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार सीए जयराम खोलकार हाजीर आशिल्ले. ह्या अर्थसंकल्पात केल्ल्या वेगवेगळ्या तरतुदींचो गोंयाक तरेकवार मळार फायदो जातलोच, पूण खास करून नाल्ल आनी काजू पिकावळ, ब्लू इकॉनॉमी खातीर केल्ल्या आर्थीक तरतुदींचो फायदो गोंयाक चड जातलो, अशें दामोदर नायक हांणी म्हळां. आयकर कायदो, कर लाभ, एमएसएमई, सी-मार्ट, सेमीकंडक्टर उत्पादन निर्मिती, तातूंतल्यान रोजगार संद तशेंच देशाची आर्थीक बाजू घटमूट दवरून भारताक विश्वगुरू करपाक मोख दवरपी हो अर्थसंकल्प जावन आसा, अशें दामोदर नायक हांणी म्हणलां. केंद्रीय अर्थसंकल्प जो जालो तो 2026-27 हो खरें म्हटल्यार एक व्यावहारीक आणि लोकाभिमुख आणि त्याच बरोबर देशाच्या प्रगती खातीर एक नवे पावल आसा. युनियन बजेट 26-27 हे माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी जो संसदेन दवरलो ताचे स्वागत करतनाच बीन ही विकसीत भारताचे स्वप्न जे आसा 2047 हाका एक दिशा दिवपा खातीर हो अर्थसंकल्प आसा. गोंय पुलीस खात्यान आयोजीत केल्ली पुलीस महासंचालक आनी महानिरीक्षकांची राज्य पावंड्यावेली परिशद आयज पणजे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशनाक 2025 वर्सा खातीर भारतांतलें उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन म्हूण 5वें स्थान फावो जाल्ले खातीर प्रशस्तीपत्र भेटोवन उत्कृश्ट कामगिरी आनी भौशीक सेवेंतल्या वचनबद्धतेची दखल घेतली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी पुलीस यंत्रणा मजबूत करपाच्या आनी तांत्रीक क्षमता वाडोवपाच्या उद्देशान 2 म्हत्वपूर्ण उपक्रमांचो शुभारंभ केलो. तातूंत सायबर आर्थीक फसवणूक प्रकरणां खातीर E0 FIR मॉड्यूल आनी प्रिझम म्हळ्यार प्रोएक्टिव्ह रिस्क आयडेंटिफिकेशन एंड सर्वेलन्स मेकॅनिझम इंटेलिजंट फ्युजन सेंटर हांचो आस्पाव आसा.
या परिषदेक मुख्य सचिव डॉक्टर व्ही कांदवेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, पुलीस महानिरीक्षक केशवराम चौरासिया, जिल्हाधिकारी, पुलीस अधीक्षक, खाते प्रमुख आणि वरिष्ठ पुलीस अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर. आता मुखावल्यो खबरो. गोंय शालांत मंडळान इयत्ता 9वेच्या दुसरे सत्र परीक्षेसंबंधी घेतिल्ल्या एका म्हत्वपूर्ण निर्णयात मुखेल विशयांच्यो प्रस्नपत्रिका मंडळ स्वता तयार करून शाळांक दितले अशें थारलां. हे पेपर शाळांनीच काडचे अशें आदीं थारिल्ले. आतां हो बदल फकत प्रशासकीय कारणाक लागून केला अशें मंडळान आपल्या अधिकृत परिपत्रकांत स्पश्ट केलें. नव्या आदेशा प्रमाण भास, गणित, विज्ञान आनी सामाजीक शास्त्र ह्या सारक्या कोर विशयांच्यो प्रस्नपत्रिका आतां मंडळ स्वता तयार करतले. तांच्या वांटपा संबंधी म्हायती बेगीनूच जारी करतले अशें परिपत्रकांत म्हणलां. हाका लागून पुराय गोंय राज्यांतल्या इयत्ता 9वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर एकूच दर्जाची आनी समान प्रस्नपत्रिका आसतली. आतां शाळांक फकत कुशळटाय आदारीत आनी शालेय पावंड्यावेल्या अंतर्गत मुल्यांकन विशयांचे पेपर काडपाचे मर्यादीत अधिकार उरल्यात. दुसरे वटेन ज्या विशयांनी शाळांक स्वातंत्र्य मेळ्ळां ताचेर मंडळाची बारीक नदर आसतली. शाळांनी तयार केल्ल्यो प्रस्नपत्रिका मंडळाच्या ब्लू प्रिंट आनी मानका प्रमाण आसपाक जाय अशी खर शिटकावणी दिल्या. परीक्षेचो दर्जो तिगोवन दवरपा खातीर मंडळान एक खाशेली समिती तयार केल्या. ही समिती शाळांनी तयार केल्ल्या प्रस्नपत्रिकांची पुराय तपासणी करतले. पणजेत गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 नॅशनल बुक ट्रस्ट NBT, भारत सरकार, गोंय सरकार आनी समर्थ युवा फाउंडेशन हांणी जोड पालवान आयोजीत केला. हो भव्य पुस्तक महोत्सव पणजेंतल्या भाऊसाहेब दयानंद बांदोडकार मैदानात 4 ते 8 फेब्रुवारी 2026 मेरेन नामनेच्या व्यक्तींच्या हाजिरेंत जातलो. ह्या महोत्सवाचे औपचारीक उक्तावण गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करतले. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार, NBTचे अध्यक्ष प्राध्यापक मिलिंद सुदाकर मराठे आनी हेर मानेस उपस्थित आसतले. ह्या महोत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार 100 परस चड प्रशासकांचे 200 स्टॉल हांगा आसतले. इंग्लीश, कोंकणी, मराठी आनी हेर भारतीय भाशांतल्या पुस्तकांचो खजिनो वाचप्यांक मेळटलो. महोत्सवांतल्या सगळ्या पुस्तकांचेर 10% सवलत दितले. सगळ्या नागरिकांक प्रवेश फुकट आनी महोत्सवाचो वेळ सकाळी 11 ते राती 8 मेरेन आसतलो. तशेंच 5 दिसांच्या ह्या महोत्सवांत साहित्य, सिनेमा, इतिहास आनी अध्यात्म ह्या मळावेले दिग्गज आसतले. हातूंत दिग्गज अभिनेतो आनी दिग्दर्शक सचिन पिळगांवकार, नामनेची अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते सदानंद मोरे, नामनेचे विचारवंत आचार्य प्रशांत आनी फिल्म निर्माता चंद्रप्रकाश द्विवेदी आसतले. हे विशीं उलयतना नॅशनल बुक ट्रस्टचे संचालक युवराज मलीक हांणी म्हळें की edition of Goa Book Festival will be organized in a collaborative model from 4th to 8th of February 2026 in DB Bandorkar ground, Panji, which is just across to the Kala Academy. The timings for the book fair will be from 11 o'clock till 8 p.m., which can be extended as per requirement and the response that the people want. May also increase in the use. The entry for the entire event will be ticket free. There will not be any charges for any activity to participate and attend, whether it's the literary session, whether it is cultural session, or whether it is children events or competition. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या फोंडा विभागीय 14 वर्सां सकयल्या आंतरशालेय क्रिकेट सर्तींत AJD आल्मेदा हायस्कुलान जैत मेळयलें. निमाणे मॅचीत तांणी खांडेपारच्या MIBK हायस्कुलाक 6 विकेटींनी हारयले. मडकयच्या मैदानाचेर ही मॅच जाल्ली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 21 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यां भितर AI तंत्रगिन्यानाचो चडांत चड भलायकी मळार उपेग करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरल्या अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प विकसीत भारताक दिशा दिवपी असो आधुनीक भारताचो रोड मॅप आसा अशें मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी व्यक्त केलां.
गोंय पुलीस खात्यान आयोजीत केल्ली पुलीस महासंचालक आनी महानिरीक्षकांची राज्य पावण्यावेली परिशद आयज पणजे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. गोंय शालांत मंडळान इयत्ता 9वेच्या दुसरे सत्र परिक्षे संबंधी घेतिल्ल्या एका म्हत्वपूर्ण निर्णयात मुखेल विशयांच्यो प्रस्नपत्रिका मंडळ स्वता तयार करून शाळांक दितले अशें थारलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.